मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हो बुलाया गया हूँ। এটা তো কারবালার বলে ও এটা কি লিখে দিছে আমারে কইতাম নি ও কুফাবাসী আমাকে মুসাফির মনে করো না मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो আমি তো নিজ ইচ্ছায় আসিনি আমার দাওয়াত দিয়া আনিছো कि मेहमा बना कर सताया गया हो कि मेहमा